हूँ, निकालता हूँ, छुड़ाता हूँ, तुम मुझ पे गालिब आते हो, दामन छुड़ा के फिर जहन्नम में गिर जाते हो। कोई और है ऐसा जो ये कह सके कि मैं तुम्हें जहन्नम से छुड़ाता हूँ, बचाता हूँ, मेरी तालीमात तुम्हें जहन्नम से दूर ले जाती हैं? ये शान है तो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम की इस हदीस पे गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान हकीम की एक आयत तिलावत की, रब्बी इन्नहुन्ना अضलल्ना कसीरम मिनन नासी फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। ऐ अल्लाह, इन बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया, बस जिसने मेरी तबा की सिर्फ वो मेरे हैं। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम का ये कौल पड़ा, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ईसा अलैहिस्सलाम अपने रब के सामने रो रहे हैं, ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको माफ कर दे, अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू इनको माफ कर देता है तो तू जबरदस्त है, हिकमत वाला है। दोनों नबी की बारे में कुरान की इस आयत को पढ़ने के बाद फिर अल्लाह के नबी ने अपने दोनों हाथों को उठा दिया और रोने लग गए, आंसू बहने लग गए। जुबान मुबारक मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम की हरकत में आई, उम्मा उम्मती उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ताला ने फौरन जिब्राइल को भेजा, जाओ मुस्तफा अलैहि सलाम से पूछो क्यों रो रहे हो, क्या चीज रुला रही है, हालांकि अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। फिर भी जिब्राइल को भेजा, जाओ मेरे मुस्तफा से पूछो। और जिब्राइल आते हैं, मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम के पास आते हैं, वापिस अल्लाह के पास जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह तेरा नबी तो अपनी उम्मत के गम में रो रहा है। मालिक फिर जिब्राइल को भेजते हैं, जाओ जाओ मेरे मुस्तफा को बता दो, जाओ मेरे मुस्तफा को सुना दो, तेरा अल्लाह तेरी उम्मत के बारे में तुझे जरूर राजी करेगा। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उम्मत मुस्तफा, तुम्हारे लिए तुम्हारे आका रोते रहे, तुम्हारे लिए मुस्तफा रोते रहे, तुम्हारे लिए मुस्तफा के आंसू बहते रहे। जब जिब्राइल आए, मुस्तफा ने चचा अबू तालिब का नाम नहीं लिया, जब जिब्राइल आए रिश्तेदारों का नाम नहीं लिया। उम्मती उम्मती उम्मती, ओ जालिम उम्मत, आज तुमने उसी मुस्तफा को छोड़ दिया, उसी प्यारे हबीब को छोड़ दिया। कोई किसी बाबे के पीछे, कोई किसी पीर के पीछे, कोई किसी हजरत के पीछे, कोई किसी शेख के पीछे हदीस रसूल को छोड़कर, कोई किसी मौलवी की मलफूजात, कोई किसी पीर की किताब को अपने लिए आइडियल समझ बैठा। जो मुस्तफा रातों के लिए, तुम्हारे लिए रातों को उठ उठ कर रोते रहे। सैयदा कायनात सैयदा आयशा फरमाती है, बिस्तर मुस्तफा पे मुस्तफा नजर ना आए, मेरे दिल में ख्याल आया शायद किसी और बीवी के पास चले गए। मैं निकली, आका को जाते हुए देखा, पीछे आहिस्ता आहिस्ता मैं भी चल पड़ी। आए कब्रिस्तान में आए, उम्मत सो रही है, उम्मत आराम कर रही है। उम्मत के रसूल उम्मत के गम में, उम्मत के दुख में, उम्मत के दर्द में कब्रों पे खड़े होके फौत होने वाले उम्मतियों के लिए अपने रब से माफियों का सवाल कर रहे हैं। जिस नबी की रातें तुम्हारे लिए रोते हुए गुजर गई, रब के सामने सवाल करते हुए उम्मती उम्मती के अल्फाज रहे। आज उसी रसूल की हदीसें हमें समझने के लिए, पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। क्या यही अदब मुस्तफा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के चंद नमूने अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी का हुक्म आए तो अदब ये है, अपनी गर्दन को झुका दिया जाए। मालिक फरमाता है, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। वमा काना लिमुमिनिन, किसी मोमिन के लिए मालिक कहता है जायज नहीं, वला मुमिना, किसी मोमिना औरत के लिए जायज नहीं। इदा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा, जब अल्लाह और उसके रसूल कोई फैसला जारी कर दे, मुस्तफा का आर्डर आ जाए, हदीस रसूल आ जाए, अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, वो कहे हदीस रसूल तो ठीक है, मेरी मर्जी कुछ यूं है। क्या ये जुमले हमें सुनने को नहीं मिलते? मौलवी साहब आपकी बातें तो ठीक है, लेकिन देखो मेरा अकलौता बेटा है, उसकी शादी का मौका है, आज ना कहना कि ढोल बजाना गुनाह होता है, आज ना कहना कि ज़नख़े नचाना गुनाह होता है, आज ना कहना कि मेहंदी लगाना अब तो मेहंदी की रस्में भी होंगी, उपटन की रस्में भी होंगी, ढोल भी बजेंगे, म्यूजिक चलेगा, बेपर्दगी होगी, मखलूत रक्स होगा। मौलवी साहब इको ते मुंडा है, ओदी खुशी ते कर लैन दियो,
آج تو اپنا دین اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ مولوی صاحب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے، دیکھو ابو جان فوت ہوئے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش پہ 10,000 روپے کا خرچہ کیا تھا، اگر باپ کے مرنے پہ میں نے 50,000 روپے نہ لگائے، تیجا ساتواں نامہ 10واں 40واں کول برسی نہ کروائی، ناک کٹ جائے گی۔ قوم کیا کہے گی؟ پتر دے ہوتے 10 لاتے، پیو تے 50 نہ لا سکیا۔ آج تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھو۔ ارے مومنو، انسان کے ایمان کا پتہ لگتا ہے یا غم کے اندر یا خوشی کے اندر، اور جس کو غم اور خوشی کے موقع پہ مصطفیٰ بھول گئے، باقی لمحات میں مصطفیٰ کو یاد رکھا تو کیا رکھا؟ ایمان تو یہ ہے کہ غم آئے، خوشی آئے، دکھ آئے، زندگی کا کوئی موقع آئے، وہ فرمان مصطفیٰ کی طرف دیکھے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا تیری شادی نہ کروا دوں، اللہ کے نبی ماڑا جا بندہ میں نو کہنے دینی، کہتا وہ دروازہ بجاؤ، آپ نے فرمایا وہاں جاؤ، وہ دروازہ بجاؤ، ان سے کہو مصطفیٰ نے تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ پسند کیا ہے۔ یہ گئے، دروازہ بجایا، گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ اس سے بڑی خوش بختی، نبی نے مانگا ہے۔ کہنے لگا مانگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، لیکن مانگا میرے لیے ہے، اپنے لیے نہیں۔ تو صحابی کہنے لگے میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ بیوی سے مشورہ کرنے لگے تو ان کے گھر والی کے انداز شاید کچھ راضی ہونے کے نہ تھے۔ مومنہ پردے کے پیچھے وہ لڑکی کھڑی سن رہی تھی، کہنے لگی ماں یہ نہ دیکھو کون آیا ہے، یہ تو دیکھو کس نے بھیجا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے پھر گردنیں جھک جایا کرتی ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ جب حکم کیا ہے؟ قل، نبی کہو اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر رسول کی اطاعت سے تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اے مومنو اللہ کی، اس کے رسول کی، اپنے اولی الامر کی، اپنے حاکم کی، مسلمان کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ادب رسول کا مقام سمجھیے، اگر تمہارا اور تمہارے عالم کا، تمہارے شیخ کا، تمہارے مرشد کا، تمہارے حاکم کا جھگڑا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، قبر پکی بنانی ہے یا کچی، دربار لگانا ہے یا نہیں، قبہ بنانا ہے یا نہیں، عرس لگانا ہے یا نہیں، 11ویں پکانی ہے یا نہیں، محرم کے گھوڑے نکالنے ہیں یا نہیں، کنڈے کرنے ہیں یا نہیں، شبرات منانی ہے یا نہیں، میلاد النبی کا جلوس جشن کا نکالنا ہے یا نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں امام، شیخ، ملا، مرشد، امام، حاکم، بزرگ سے جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ، اس جھگڑے کو لے آؤ، کہاں؟ 4 کے پاس، 12 کے پاس، لسوڑی شاہ کے پاس، پھسوڑی شاہ کے پاس، کامہ والی سرکار کے پاس، ایٹ شاہ کے پاس، پیر ککڑ شاہ کے پاس، کس کے پاس لے آؤ؟ یہ حل کون کرے گا؟ لے آؤ اس جھگڑے کو، کہاں پر؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کے پاس لے آؤ، رسول اللہ کے پاس لے آؤ، جو مدینے والا فیصلہ کر دے۔ ساری دنیا سے ٹکر لے لینا، مصطفیٰ کی بات کو ٹھوکر نہ مارنا۔ کس کو کہہ رہا ہے مالک؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے تو جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ سے کروانا۔ مفہوم مخالف کیا نکلا کہ جو اپنے ہر جھگڑے کا فیصلہ مصطفیٰ علیہ السلام سے نہیں کرواتا، حقیقت میں نہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ قیامت پہ ایمان لاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں شراب پلا رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ ابو طلحہ نے کہا اس شراب کو باہر جا کر انڈیل دو، شراب پھینک دو۔ کہا مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگ گئی۔ شراب پینے کے عادی، نسل ہا نسل شراب پینے والے، فرمان مصطفیٰ آیا شراب حرام۔ کسی کو سمجھاؤ اے سگریٹ پینے والے بھائی یہ سگریٹ حرام ہے، مولوی صاحب آ جڑی لائی ہے تے پوری کر لین دو، اے جڑی ڈبی لئی ہے اے تے پوری کر لین دو، ایستا ہولے ہی چھڈاں گا۔ اگر ادب مصطفیٰ ہے، نبی کا احترام ہے تو یہ تو سنو کون کہہ رہا ہے؟ جو حدیث رسول کو سن کر ایمان نہیں لاتا اس کے دل میں مصطفیٰ کا احترام باقی ہے۔
ابو दाऊद में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकले, औरतों और मर्दों को मस्जिद में इकट्ठे चलते हुए, मस्जिद के रास्ते पे इकट्ठे चलते हुए देखा, गजबनाक हो गए। कहा, मर्दों तुम रास्ते के दरमियान में चला करो, औरतों तुम्हें दरमियान में चलने का कोई हक नहीं है, तुम रास्ते के कोनों और किनारों पे चला करो। रावी हदीस कहते हैं औरतें दीवारों से ऐसे लग के चलती कि उनके कपड़े पत्थरों में अटक जाया करते थे। किसका इख्तलात अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त नहीं किया? किसका? नमाजी सहाबा और सहाबियात। कहां से निकले थे? पांडा मार्केट से, सूक हुसैन से, शादी की महफिल से। हमारे पल्ले भी गैरत है, बीवी को लाकर पांडा मार्केट में छोड़ देते हैं, तू कर ला शॉपिंग, घंटे बाद आगे ले लांगा। ये भेड़ बकरी की तरह जहां मर्जी मुंह मारती रहे। हमारी भी गैरत है कोई? अपने दोस्तों की शादियों में अपनी बीवियों को बना सजा कर ले जाने वालों, तुम्हारा भी कोई रिश्ता है मुस्तफा अलैहिस्सलाम से? ये मस्जिद से निकली, निकलने वाले भी कौन थे? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। निकलने वाली कौन थी? फातिमा, आयशा, हफ्सा, मैमूना। निकलने वाले भी अजीम, निकलने वालियां भी अजीम। और नबी ने उनके इख्तलात को पसंद नहीं किया। मौलवी साहब क्या करें? अपनी बेटी को ओ लेवल करवाने के लिए मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन दिलवाया है वहां को एजुकेशन है, हम तो मजबूरी है मौलवी साहब, मेरा ख्याल है गुनाह तो नहीं होएगा ना। फिर आकर पूछते हैं, मौलवी साहब कोई तावीज दे दो। क्या हुआ? कुड़ी निकल गई, निकल गई। ये आपने खुद निकाला है इसको। जिस गंदे कॉलेज में आपने इसको डाला, जिसको एजुकेशन के माहौल में इसको परवान चढ़ाया, अब तावीज लेने के लिए आए हो, तवीज दे दो कुड़ी घर वापस आ जाए। 16 साल तो आपने इसको भगाने के लिए लगाए हैं, अब वापस आने के लिए कितना इंतजार करोगे? ये मोमिनों की गैरत नहीं है। अल्लाह के लिए गैरत ईमानी को अपने दिल में जगाओ। बेटी आपकी है और आप एक जवान लड़की को जवान उस्ताद के साथ कमरे के अंदर ट्यूशन पढ़ने के लिए बिठा देते हैं और बाहर गेट पे लिख कर लगा देते हैं, कोई तंग ना करे, बिटिया फिजिक्स की ट्यूशन पढ़ रही है, इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ रही है। 6 महीने ट्यूशन पढ़ती है और फिर जाके कोर्ट में लव मैरिज कर लेती है। इस बेगैरती के लिए ए जालिम, तूने खुद उसको तैयार किया है। मस्जिद से निकलने वाले सहाबा और सहाबियात के इख्तलात को मुस्तफा बर्दाश्त न करे और बेपर्द माहौल के अंदर अपनी बच्चियों को आजाद छोड़ देने वालों, तुम्हारी गैरत कहां है? सही बुखारी में है, इमामुल अंबिया ने 16 माह या 17 माह बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। दिल में आपके था कि मेरा मुंह बैतुल्लाह की तरफ, काबा की तरफ हो जाए। हुक्म आ गया, आपने नमाज पढ़ी, एक सहाबी ने आपके पीछे नमाज पढ़ी और फिर जब वो निकले, जिन भाइयों ने मदीना शरीफ की ज़ियारत की है उन्होंने देखा